Прекрасно. Put their chairs at the back, they'll feel shy to sit here. Yeah, Переместите Kalpana, and put them at the back кресло of these Кальпаны people. They назад, feel а shy. то и будет стыдно сидеть спереди. You see this much of wind from this side. Здесь очень сильный Can they do ветер с something этой about it? стороны. Не сможете ли вы что-то сделать с ним? All right. Хорошо. No, here. Нет, здесь. Yeah. Next to the lady. Рядом с There, женщиной. yes, is all right. There. Да, вот здесь будет хорошо. Today we have gathered here to do puja to Bhairavnath. I think we have not understood the significance of Bhairavnath, who runs up and down on the Ida Nadi. Могу ли я переводить, Шриматаджи? Please. Пожалуйста. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы провести пуджу Бхайравнатху. Я думаю, у нас нет еще понимания значения Бхайравнатха, который интенсивно перемещается вверх и вниз по нашему Ида-нади. Ida Nadi is the Nadi of Chandrama, is of the moon. Ида-нади – это нади Чандрамы, Луны. So, this is a channel for us to cool down. Поэтому этот канал служит для нашего охлаждения. So the work of Bhairavnathji is to cool us down. Так что работа Бхайравнатхаджи состоит в том, чтобы охлаждать нас. For example, people have a hot temper, К примеру, у людей with their вспыльчивый ego, характер. with their liver, whatever it is. Из-за их эго, из-за их печени, из-за чего бы там ни было еще. And if a person is in a big temper, then Bhairavnath plays tricks on that person to cool him down. И если человек находится сильно не в духе, тогда Бхайравнатх проделывает трюк над этим человеком и охлаждает его. He organizes everything under his own control, with Gana's help, with Ganapati's help, to cool down your temperament, to give you a balance. Он организует, все находится под его контролем, благодаря помощи ганов, помощи Ганапати. Он охлаждает ваш характер, чтобы привести вас в равновесие. So if somebody is a very hot-tempered person, and he crosses all the limits of his temper, then somehow or other Bhairavnath will organize, also with the help of Hanumana, to show that this stupidity of anger is no good.
Поэтому, если какой-то человек очень вспыльчив, и он переходит все границы, проявляя свой характер, тогда, так или иначе, Бхайравнат организует, прибегая также к помощи Ханумана, нечто такое, что показало бы человеку, что эта глупость гнева неприемлема. So, for example, people who are depressed or who become left-sided, Hanumana tries to help them to come out of it, no doubt. But also, Bhairavnath helps them very much more to come out of it. Так, например, Хануман старается помочь людям, которые находятся в депрессии или становятся левосторонними, выйти из этого состояния. Это несомненно, но Бхайравнат помогает им в этом гораздо больше. Now, a person who is left-sided cannot be collective. Левосторонний человек не может быть коллективным. It is very difficult for a person who is very left-sided, who is all the time feeling very sad, unhappy and worried, cannot enjoy the fun of collectivity. Это очень сложно для человека, который очень левосторонен, который постоянно испытывает чувство печали, несчастья и беспокойства. Он не может наслаждаться весельем коллектива. While a hot-tempered person, right-sided person, does not enjoy any collectivity, doesn't allow anybody to enjoy collectivity, no doubt, but tries to be in the collective, that he can assert. Но вспыльчивый, правосторонний человек также не может наслаждаться никакими формами коллективизма, в этом нет сомнения, но он старается пребывать в коллективе, поскольку в нем он может утвердиться. Because such a person tries to show the superiority, is something superior. Naturally, he cannot enjoy. Ведь такой человек старается показать свое превосходство, показать, что он нечто высшее. Естественно, он не может наслаждаться коллективом. On the contrary, the person who is depressed all the time thinks, nobody loves me, nobody cares for me, I'm so depressed, this, that. All the time expecting from others something, also cannot enjoy the collective. Находящийся же в депрессии человек все время думает так: меня никто не любит, обо мне никто не заботится, у меня такая депрессия, это, то. Он все время ожидает чего-то от других людей, поэтому он также не может наслаждаться коллективом. Such a left-sided person will find everything is something unhappy. Такой левосторонний человек будет во всем находить несчастье. Like the other day, I went to Moscow. There was a lady with us who was a Sajogini, left-sided Sajogini. К примеру, я недавно была в Москве, и с нами там находилась женщина, которая была сахаджа-йогини, левосторонняя сахаджа-йогини. So, we went to have our food, and it started raining, and they couldn't get a taxi. Нам нужно было ехать принимать пищу, но начал идти дождь, и им не удавалось поймать такси. But then a car came in, and we went there. Но потом машина подошла, и мы поехали туда. Then they said that you are very late, so you have to sit on the other side. You have to take the seats, which were more expensive. Когда мы прибыли на место, нам сказали, что мы сильно опоздали, поэтому нам нужно сесть на другие, более дорогие места. So this lady started saying, what all problems, no taxi, it is raining, and we can't get a seat. Тут эта женщина начала причитать: почему это у нас сплошные проблемы, нет такси, идет дождь, и мы не можем получить хороших мест. I said, this is all fun. This is not something a problem. This problem, our word should be given up.
Я сказала, что все это забава, в этом нет проблем. От этого слова «проблема» следует отказаться. Questa parola problema deve essere proprio eliminata. This is a new word I have learnt, because problem we used to use only for geometry in our young age. Это новое значение этого слова. Оно не было известно мне прежде, поскольку слово «проблема» мы обычно использовали только лишь в геометрии в нашем юном возрасте. Now, this sort of a attitude, negative attitude, to find everything negative, is the way we really spoil our left side. Такого рода отношением, негативным отношением, когда мы ищем все негативное, мы на самом деле портим нашу левую сторону. But then a gentleman who had invited us came and he said, "We are sitting on the other side waiting for you." Но затем к нам подошел человек, который пригласил нас и сказал, что они ожидают нас в другом месте. So we went to the other side, enjoyed nice food, everything was fine. She said, "See now, you were only counting how many negative things there are." Так что мы присоединились к ним, насладились прекрасной пищей, все было великолепно. Поэтому я сказал ей: посмотри, ты только лишь подсчитываешь, как много было каких-то негативных вещей. Ты не увидела забавы. So she asked me, what should I do? I said, you take Bhairava's name. Она спросила меня, что же мне делать? Я ответила ей: ты должна читать имена Бхайравы. Sit with your left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth, and that's how all your bhoots of negativity will go away. Сиди со своей левой рукой, направленной к фотографии, правой на Матери Земле, и твои пхуты негативности уйдут прочь. So Bhairava always has a light in his hand, always light in his hand. Поэтому у Бхайравы всегда огонь в руке, всегда огонь в его руке. And he runs up and down Ida Nadi to make light for you to see that there's nothing negative. И он перемещается вверх и вниз по Иданади, давая вам свет для того, чтобы вы видели, что в вас нет ничего негативного. Негативность же приходит к нам многими путями. One of the negativities are that this is mind. Одной ее разновидностью есть чувство. Это мое. Like my child, my husband, my property, my. Например, мой ребенок, мой муж, моя собственность, мое. So then, you see, once you get attached in this manner, what you find that your children also become negative. Поэтому, как только вы приобретаете такого рода привязанность, что вы обнаруживаете? То, что ваши дети также становятся негативными. Но если вы хотите быть позитивными, этого очень легко добиться. Для этого вы должны видеть, где находится ваше внимание. Are you only seeing problema or you are seeing some fun in it? Видите ли вы только лишь проблему или же какую-то забаву? State vedendo soltanto i problemi oppure vi state accorgendo anche del divertimento che questo crea? There are people who cannot make fun out of anything. Есть люди, которых ничто не веселит. If it's a sunny day, they'll cry, "Oh God, what a sunny day." Если это солнечный день, они будут плакать: «О Боже, какое солнце!» And if it is a day with clouds, they'll say, "Oh, what a day." Если же день пасмурный, они скажут: «О, что за день!» Nothing can please them. Ничто не может доставить им удовольствия. But to enjoy the positivity in every negativity is the capacity of a Sahaja Yogi. Но качеством сахаджа-йога является способность наслаждаться хорошим в любой негативности. The negativity doesn't exist. It's an ignorance.
Perché la Негативности negatività не non существует. esiste, Это perché è solo невежество. ignoranza. Also, it's not ignorance, Spitzer, because ignorance also doesn't exist. If everything is the all-pervading power, then how can there be ignorance? Но Ma non это è также neanche и не ignoranza, perché невежество, se tutto è il потому что potere его тоже нет. onnipervadente, Если все allora come può является этой esistere anche solo всепроникающей энергией, l'ignoranza? тогда как But может supposing существовать невежество? in the folds of this power, if you hide, run away, you will say that there is negativity. Но, предположим, А вы se voi vi убегаете, прячетесь nascondete в складках dalle этой cascate di энергии questo и potere, говорите, что voi негативности allora не vi troverete существует. nella negatività. Like you hide yourself in a cave, close it properly, and say that there is no sun. Скажем, Come se вы voi vi прячетесь в chiudeste in una пещере, плотно caverna закрываете per вход в benino e нее и diceste, говорите, beh, что qui солнца non не c'è il sole. существует. Non So esiste. those people who cannot become collective are either right-sided or left-sided, but more left-sided. E così Так quelle что люди, persone che non которые не riescono a могут стать diventare коллективными, collettive являются sono либо o di lato правосторонними, sinistro либо o di lato левосторонними, destro, но ma чаще soprattutto это sono di lato левосторонние. sinistro. But left-sided people can be collective in negativity. Но Però левосторонние le люди persone di могут lato быть sinistro коллективными riescono a в essere негативности. collettive, ma nella negatività. There is a very big fraternity of bhoots. Существует очень большое братство бхутов. You see some drunkards sitting together. Per esempio Вы ci sono видите degli каких-то ubriaconi, si пьяниц, siedono insieme. сидящих друг с They are другом. saying, see, Они there are говорят, so many вы problems, видите, ecological problem. They are drunkards, all drunk. And there are problems of other kinds. When will this end? E они cominciano a говорят, вы parlare fra видите, di loro, sono существует так completamente много проблем, ubriachi, dicono, quanti экологических problemi проблем, ci а они sono, ci sono пьяницы, все problemi не пьяницы, ecologici, problemi других di qua, проблем. problemi Когда di это là. закончится? So the another one says, wait. I have heard that the whole world is going to collapse very soon. Тут Allora вступает arriva un altro, в разговор другой. dicono, Погоди, quando погоди, finiranno я questi слышал, что problemi? скоро Allora arriva весь un altro, мир dice, рухнет. sentite, ho sentito proprio adesso che il mondo crollerà molto presto. Then the third one says, thank God we are going to be collapsed, finished. Затем Allora il говорит terzo dice, третий, «Ah, слава grazie a Богу, Dio, мы tutto погибнем finirà». и все Then закончится. fourth one says, but what will happen to our pubs? Но тут четвертый задает E il вопрос, quarto dice, но что же ma che произойдет с succederà нашими ai nostri пабами? pubs? They say it's all right if we are not existing, what does it matter? Ему ответят, E все в l'altro dice, порядке, ma che если нас не importanza ha? будет, Tanto какое se non это имеет esistiamo, non ha значение? importanza. That's how the fraternity of the Bhuts act. Вот как Ecco come действует agisce la братство этих fraternità dei пхутов. Bhoots. They cannot see fun at all. They cannot enjoy at all. Non Они riescono a вовсе не vedere il видят ни в gioco, чем non riescono a забавы, они gioire di вовсе не niente. могут наслаждаться. And they become very sort of think they are very meditative, they are some higher people, they are something superior in negativity. E Но cominciano они станут доказывать, мы очень много starsene da медитируем, soli, мы выше come a всех, pensare мы di essere занимаем delle persone высшее superiori место, che но в чем? stanno sempre a Негативности. meditare nella But negatività. end of these people is that they become lunatics. Ma alla Но fine в di конце queste концов persone è эти che люди poi становятся diventano сумасшедшими. lunatiche. While the end of the right side they become idiotic. Правосторонние Mentre la же fine dei становятся lati идиотами. destri è che finiscono per essere idioti. Once I went to a lunatic asylum, Однажды я Una volta sono посетила andata in un психбольницу, manicomio and while going there I met a lady, and she was quite all right. I mean, I thought she was a quite all right woman, so I started talking to her. Находясь там, я встретила женщину, которая была в полном порядке. То есть я думала, что она была вполне нормальной женщиной, поэтому я стала разговаривать And с ней. she started talking very wisely. See, my brother-in-law is there, and isn't it necessary that he should be helped, and we should not do this, that, all kinds of things she was telling me. e Она lei, questa начала signora, ha говорить мне cominciato весьма a мудрые parlare a вещи. scemate, Видите ли, у меня dicendole есть molte зять. cose, Не per правда ли он esempio, должен mio помочь cognato мне? sta lì, При certo этом dovrebbe мы не essere должны делать aiutato. этого, того. Showing me Всевозможные that вещи she она was говорила very мне. nice and kind, and no one loves her. E Она si показывала mostrava мне, scemata какая она come se lei хорошая и fosse добрая, molto но никто saggia, не molto любит ее. gentile, mentre nessuno poi le voleva bene. And she said, I'm very insecure and this and that.
Она поведала мне, я нахожусь в очень большой опасности и так Suddenly далее. the doctor came in. Неожиданно вошел Poi il доктор. dottore arrivò. And she started abusing him, shouting at him. I said, what's this? Она стала оскорблять его, Lei кричать cominciò на него. Я a спросила, insultarlo, что a это? strillargli addosso. E Shimada gli disse, ma che succede? So the doctor sent for people that catch hold of this woman. He told me she's the most violent lunatic. Доктор послал за санитарами, чтобы те усмирили ее. Он рассказал мне, что эта женщина самая неистовствующая And why are you сумасшедшая. talking to her? Perché sta parlando con lei? Зачем I вы did have a разговаривали с ней? headache, but I didn't know she was a lunatic. Shimada gli У dice, меня io действительно avevo in заболела effetti после il mal di нее testa, голова, però но я non не sapevo знала, che что fosse она una lunatica сумасшедшая. lei. Maybe in my presence as Bhoot might have little bit run away and were playing tricks. But you can see that clearly. Возможно, в моем присутствии этот Бхут спрятался и стал проделывать трюки, но они были весьма очевидны. So these emotional attachments too much and to emotionally to worry about somebody that this is my child, this is my this thing, this is this and this is that, and all the time wasting your precious life in these things is not the way a Sahaja should live. Так что эти чрезмерные эмоциональные привязанности, эмоциональное беспокойство о ком-то, что, понимаете, это мой ребенок, это мой то-то, и то-то, это и это, и постоянная напрасная трата вашей драгоценной жизни на все эти вещи не являются тем, как должны жить сахаджа-йоги. Если какой-то сахаджа-йог не может быть коллективным, тогда знайте, что он не сахаджа-йог. So one has to know that this is the work of Bhairavanath within us. Поэтому нужно знать, что это работа Бхайравнатха внутри нас. Another work that he gives us light in darkness is that he destroys all the bhuts within us. Еще одна его работа — это то, что он дает нам свет в темноте, то, что он уничтожает всех бхутов внутри нас And all kinds of bhutish ideas. и всевозможные бхутовские идеи. And funny ideas about attachments. И странные идеи по отношению к привязанности, And also the depressiveness. а также склонность к So депрессии. today I'm very happy that we are worshipping Sri Bhairava because he's very much connected with Ganesha. Так что сегодня я очень довольна тем, что мы поклоняемся Шри Бхайраве, поскольку он очень сильно связан с As you Ганешей. know, Sri Ganesha is at the Muladhara, and while Bhairava moves on to the left side and goes to the right side. Как вы знаете, Шри Ганеша пребывает в Муладхаре, в то время как Бхайрава движется по левой стороне и переходит на правую сторону. So all kinds of conditionings, all kinds of habits can be conquered through the help of Bhairavanath. Поэтому самые разные условности, самые разные привычки можно преодолеть при помощи Бхайравнатха. In Nepal, we have a very huge big Bhairavanatha statue, which is really Swambhu. В Непале есть огромная статуя Бхайравнатха, которая в действительности является Сваямбху. And people are more left-sided, so they are afraid of Bhairavanath. Люди там более левосторонние, поэтому они боятся Бхайравнатха. So if somebody has a bad habit, say of stealing, they take him to in front of Bhairavanath and put his light there, make a flame. Так что, если у кого-то есть дурная привычка, скажем, склонность к воровству, они ставят его перед этой статуей Бхайравнатху и зажигают на ней огонь. I mean, the police takes them. And then they ask him, now say before Bhairavanath, confess it. Я хочу сказать, что его задерживает полиция, а затем они говорят ему: говори Бхайравнатху, сознавайся. И они сознаются в своих неверных поступках. So he protects us also from doing wrong things, sly things like thieving. Так что он также защищает нас, не позволяя совершать дурные поступки, хитрые поступки, такие как воровство. Whatever we think we can do secretly can be hidden, but you cannot hide it from Bhairavanath.
Как бы мы ни рассчитывали на то, что можем сделать что-то тайное и скрыть это от Бхайравнатха, вам не удастся это утаить. Если вы не изменитесь, тогда он полностью вас разоблачит. Вот как мы разоблачили всех этих ужасных лже-гуру. So today we are here to worship this great deity of Bhairavnatha, who incarnated on this earth later on. Поэтому сегодня мы находимся здесь для того, чтобы поклониться этому великому божеству Бхайравнатху, который инкарнировался позднее на этой земле. Его последним воплощением был Махавира. Так что он стоит у ворот ада и не дает людям падать туда. But if you want to go to hell, if it is your desire, it's your willpower like that working, that I should go to hell, then he says, all right, you can go. Но если вы хотите туда попасть, если это ваше желание, если так работает ваша сила воли, тогда он говорит, хорошо, ты можешь туда идти. Но, как вы знаете, ад сейчас также переполнен. So, it's better that we should try to fight our negativity and become fun-loving, enjoying others, loving others. Поэтому будет лучше, если мы будем стараться бороться со своей негативностью и становиться любящими забавы, наслаждающимися людьми, любящими других людьми. Not worrying about what others are doing to you, but only thinking what good you can do to others. Не беспокоящимися о том, что другие делают вам, а думающими только о том, что хорошего вы можете сделать другим. So today's special puja for Bhairavnath we offer. Так что сегодня мы предлагаем вам особую пуджу Бхайравнатху, to give us a sense to laugh, to enjoy, to have fun. Которая должна дать нам чувство любви, наслаждения, забавы. May God bless you. Да благословит вас всех Бог. So let us do now the first with the Atharva Shirsha we start. Мы начнем с Атхарва Ширши. Shri Ganesha's mantra first. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namah. Om Tvameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Karvilam Brahmasi Tvam Sakshat Atmasi Nityam Ritam Vashi Satyam Vashi Avatvam Avavattaram Avasro
अवोत्तरम् अवामूर्छनम् अवाशिष्यम् अवापश्चात् अवापुरस्तात् अवोत्तरात् अवादक्षिणात् अवाचूर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्दविद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रचेति त्वं भूमिरभो नरो नीरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनो लयन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वम् अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमः त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वामुच्चर्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वरा परात्तर अर्धेन्दुलसितं तरेण रुदम् एतत्तव मनुस्वरूपं लकरा पूर्वारूपम् अकरो मध्यमरूपम् अनुस्वरा चन्द्ररूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नदा सन्धानं सहिता सन्धि सहिषा गणेश विद्या गणक ऋषिः श्री गायत्री छन्दा गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पश्यामङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते श्रीवरदं मुषध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवससं रक्तगन्धानुलिप्तङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगद्गणनाश्रितम् आविर्भूतं च निश्चलौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमाथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः साक्षात् श्रीआदिशक्ति
हेमजासुतं भजे गणेशमीश नन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तुते गजाननम् हेमजासुतं भजे गणेशमीश नन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् पाशपाणि चक्रपाणि मूषकादिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम् पाशपाणि चक्रपाणि मूषकादिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम् चित्रमाल भक्तिजाल भाल चन्द्र शोभितम् कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तुते गजाननम् हेमजासुतं भजे गणेशमीश नन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तुते गजाननम् भव्य हव्य कव्य भगुर्भागवर्जितम् दिव्य वहिने काल जाल लोकपाल वन्दितम् भूत भव्य हव्य कव्य भगुर्भागवर्जितम् दिव्य वहिने काल जाल लोकपाल वन्दितम् पूर्ण ब्रह्म सूर्य वर्ण पुरुषं पुरान्तकम् कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तुते गजाननम् हेमजासुतं भजे गणेशमीश नन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तुते गजाननम् विश्व सूर्य विश्वकर्म निर्मलम् विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितम् विश्ववीर्य विश्वसूर्य विश्वकर्म निर्मलम् विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितम् चतुर्मुखं चतुर्भुजं
सेवकं चतुर्युगं कल्पवृक्ष भक्तरक्षणमोस्तुते गजानन हेमजासुतं भज गणेशमीशनन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्षणमोस्तुते गजानन सुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्ष भक्तरक्षणमोस्तुते गजानन नमोस्तुते गजानन नमोस्तुते गजानन गणेश नमामि नमामि श्रीमद एक माइक Everybody should sing Namami part when she comes to Namami. Shri Ganaraj Dayal Namami Shri Ganaraj Dayal Ka Pratipat Karat Ho Bhaktan Ka Pratipal Namami Shri Ganaraj Dayal Namami Shri Ganaraj Dayal लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के माल लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के माल नित्य से चमर डुलावे शोभत से नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्त
वाहन त्रिशूल परशुधर चंदन झलक विशाल ब्रह्मादिक सब दावत तुमको अर्जे टुकड़ा बाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल निशिदिन ध्यान धरे जो प्राणी हरे सकल भवजा निशिदिन ध्यान धरे जो प्राणी हरे सकल भवजा जन्म मरण से होत निराला नहीं लगती करमाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के माल लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के माल बदन मनोहर गले फूलों की गजवदन मनोहर गले फूलों के माल रिक्ति से चमर डुलावे शोभत से दुर्भाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल
करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल गजानन कोणी थांबले तू कंटिन्यू करायला पाहिजे ना थांबले म्हणून काय अर्धवट सोडलं राहिलं का म्हणून मी असं तुला क्लिप देतो मी थांबलो का सगळे ते नाही थांबलो माझ्या लक्षात द्यायचं एक मिनट जी शादी अच्छा बराबर Full mantra, Srimati? Ajit. Yeah, Jose again. Rustam. Rustam? Dr. Rustam? These are the 21 names of Sri Bhairavanath, who is the Archangel Michael. Om Tvameva Sakshat Sri Mahabhairava Namaha. The second one is Sri Vatuka Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Vatuka Bhairava Namaha. The third one is Sri Siddha Bhairava. That means the Bhairava. Jihasha. The third one is Sri Siddha Bhairava. The third one is Sri Siddha Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Siddha Bhairava Namaha. The fourth one is Sri Kankala Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Kankala Bhairava Namaha. The fifth one is Sri Kala Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Kala Bhairava Namaha. The sixth one is Sri Kalagni Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Kalagni Bhairava Namaha. The seventh one is Sri Yogini Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Yogini Bhairava Namaha. The eighth one is Sri Shakti Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Shakti Bhairava Namaha.
The ninth one is Sri Ananda Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Ananda Bhairava Namaha. The 10th one is Sri Martanda Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Martanda Bhairava Namaha. Jiha. The first one was Sri Mahabhairava, that is the great Bhairava. The third one was Sri Siddha Bhairava, that is the Bhairava that is attained. Then after that is Sri Kala Bhairava, the Bhairava who is the Lord of Time, who is derived from Sri Shiva. Then after that is Sri Kalagni Bhairava, that is the Bhairava who is derived from the fire of the Kala. The fire that burns away all time. Then is Sri Yogini Bhairava, the Bhairava who is possessed of the powers to grant yoga. Then is Sri Shakti Bhairava, who is the Bhairava who contains power within him. Then is Sri Ananda Bhairava, that is the Bhairava who contains joy within him. Then is Sri Martanda Bhairava. This one I don't know. Surya, the Bhairava of Surya. Then is Sri Gaura Bhairava. Gaura is the same word from which the name Gauri is derived. It means pale, it means fair, it means white. Glowing. Glory. Jiha. The Bhairava of glory. Then is Sri Bala Bhairava. So we say that Bala can have two meanings, either a child or powerful. Bala is powerful, Bala is child. Then Om Tvameva, so we say Bala Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Bala Bhairava Namo. Then is Sri Batu Bhairava. This one I don't know. So we say this one. Om Tvameva Sakshat Sri Batu Bhairava Namo. Then is Sri Smashana Bhairava. That is the Bhairava who guards the graveyards and the burning places and protects people against the bhoots. Om Tvameva Sakshat Sri Smashana Bhairava Namo. Then is Sri Pura Bhairava. Pura means that which stands before things, that which is very ancient. So it can mean either someone who is in front of everything, i.e. the best of everything, or also one that has been from time past. Om Tvameva Sakshat Sri Pura Bhairava Namaha. Then is Sri Taruna Bhairava. Om Tvameva Sakshat Sri Taruna Bhairava Namaha. Keeps you. Then is Sri Paramananda Bhairava, the Bhairava of great joy, the supreme joy. The one who gives one eternal joy. Om Tvameva Sakshat Sri Paramananda Bhairava Namaha. Then is Sri Surananda Bhairava. That is the Bhairava who is the joy of the gods, the Suras. Om Tvameva Sakshat Sri Surananda Bhairava Namaha. Then is Jnanananda Bhairava. That is the Bhairava who is the joy of knowledge, of knowing things. Om Tvameva Sakshat Sri Jnanananda Bhairava Namo. Then is Sri Uttamananda Bhairava. That is the Bhairava of supreme, of highest joy. Om Tvameva Sakshat Sri Uttamananda Bhairava Namaha. Then is Sri Amrutananda Bhairava. That is the Bhairava who is the joy of nectar, of vibrations. Om Tvameva Sakshat
Shri Amrutananda Bhairava Namo. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. गेले सगळे तबले ये एक माइक है तो उसमें से का तो तुझे भी नहीं Without microphone. Oh. We can sing. We can sing. Lama. We can sing. This is it. Yes, yes, under the tree. Or you get a protection from this. Instrument On the tree. Something can be put on top of this. मला कळलं तबले नव्हते म्हणून मी तुला सांगितलं Nearly stopped, Srimataji. Your water, bro. सकता है
तुम्ही म्हणता विनोद माइक म्हणो जो नाही नाही बोले संजय पकड़ तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा तूच कृपाळा दैवत माझे ये भव ताराया देवा तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा ज्ञान द्यावया धाव अनंता गजवदना मोरया ज्ञान द्यावया धाव अनंता गजवदना मोरया शुक्रांबर तू पतित पावना शुक्रांबर तू पतित पावना गौरीचा तनया देवा तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा तूच कृपाळा दैवत माझे ये भव ताराया देवा तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा जन कल्याणा तूच गणेशा भावता वेगे जन कल्याणा तूच गणेशा भावता वेगे या धरणीवर शांती सुखाचे या धरणीवर शांती सुखाचे जग करण्या जागे देवा जग करण्या जागे देवा तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा तूच कृपाळा दैवत माझे ये भव ताराया देवा तुझ विण विनवू कोणा गणराया तुझ विण विनवू कोणा विनवू कोणा गणराया विनवू कोणा ऐसे बोला और पीछे
तुझ्या पूजनी तुझ्या गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल मूर्ती श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल मूर्ती श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल मूर्ती श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया
पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हा पाठी राखे भविष्यामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हा पाठी राखे भविष्यामध्ये तू तुझ्या चरणाचे आम्ही दास व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तू वादाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू वादाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तू वादाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू वादाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तीचे गोडवे नित्य गावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे कोणी
या गाण्याला लिहिलं कोणी? हां पण ह्याच्यात आपण अमेंडमेंट केलं. तेच अमेंडमेंट केलं. 2-3 अमेंडमेंट केले आहे ना. तेच तुम्ही नाही तेच गायला ना. तेच गायला जो लिखा है. हाँ ना पहले बोलना था. अच्छा अगर आप पहले बोलते तो इसकी जगह वो गवा देते. अब वो कह रही है नहीं इसके बाद Sorry, it was written by me. But don't. आज के दार बजे प्रोग्राम में मौका मिला. Okay, I get it. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुरधर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोजिनि घोषरते धनुजनि रोषिणि क्षितिसुत रोषिणि दुर्मुद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतकन्ध विखण्डित रुन्द वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुरजगन्ध विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित चण्ड विपातित मुण्ड पठाधपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गर नक्षण संग परिष्पुत दङ्गन तर्कतके कनकपिशङ्ग पुषत्कनिशङ्ग वसद्बत शृङ्ग महावतुके कृतचतुरङ्ग बलाक्षितिरङ्ग गतर बहुरङ्ग रतर बतुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिञ्जित जिङ्कृत नोबुर सिञ्जित मोहित भूतपते नति नन तर्त नति ननत नायक नातित नाट्य युगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कण्ठियुते
श्रित रजनी 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 करवक्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितं हर्णवमल्लमतल्लिकवल्लिकरल्लिकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकबिल्लिकजिल्लिकवर्गवते सितकृतपुल्लिसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलं मलकोमलकन्तिकलकलितं मलबाललते सकल विलास कला निलया क्रमकेल्लिचलत्कलहंसकुले अलिकुल संगुल कुवलय मंडल मौलि मिलत् बकुलादिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुरभयङ्करी सर्वपापहरे निर्मला देवी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयङ्करी सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयङ्करी सर्वदुःख हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्धि
देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग दे योग संभूते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते पद्म संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्म संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी ननालंकार भूषिते श्वेतांबरधरे देवी ननालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते स्तकं स्तोत्रम् यत्परे भक्तिमानरा सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं यत्मे नित्यम् महापापविनाशनम् द्विकालं यत्परे नित्यम् धनधन्यसमन्विता त्रिकालं यत्परे नित्यम् महाशत्रुविनाशनम् श्री निर्मला देवी भवे नित्यम् प्रसन्ना वरदाशुभा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते नमस्तेस्तु महामाये
देखने दा सुंदर नजारा हो घने घने जंगलां विच रहिंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो घने घने जंगलां विच रहिंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो सुहा सुहा चोला माता अंग में विराजे केसर तिलक लगाया हो सुहा सुहा चोला माता अंग में विराजे केसर तिलक लगाया हो केसर तिलक लगाया माता मेरी केसर तिलक लगाया माता मेरी केसर तिलक लगाया हो केसर तिलक लगाया हो घने घने जंगला विच रहिंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा हो नंगी पैरी माता अकबर आया सोने दा छतर चढ़ाया हो नंगी नंगी पैरी माता अकबर आया सोने दा छतर चढ़ाया हो सोने दा छतर चढ़ाया माता मेरी सोने दा छतर चढ़ाया माता मेरी सोने दा छतर चढ़ाया हो सोने दा छतर चढ़ाया हो घने घने जंगला विच रहिंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा हो सुपारी माता द्वारा जनारायण मेरी बेट चढ़ानी हो आन सुपारी माता द्वारा नारियल पहलरी भेंट चढ़ानी हो पहलरी भेंट चढ़ान माता मेरी पहलरी भेंट चढ़ानी माता मेरी पहलरी भेंट चढ़ानी हो पहलरी भेंट चढ़ानी हो घने घने जंगला विच रहिंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा हो माता तेरा भवन बनाया अर्जुन चावल चढ़ाई गिरी माता तेरा भवन बनाया अर्जुन चावल चढ़ाई हो अर्जुन चावल चढ़ाई माता मेरी अर्जुन चावल चढ़ाई माता मेरी अर्जुन चावल चढ़ाई हो अर्जुन चावल चढ़ाई
मेरी देखने का सुंदर नजारा माता मेरी देखने का सुंदर नजारा हो देखने का सुंदर नजारा हो घने घने जंगलात विचरती माता मेरी देखने का सुंदर नजारा हो देखने का सुंदर नजारा हो देखने का सुंदर नजारा हो तालियों का सिस्टम बना रहे थे। क्या बात है। शिव ब्रह्मा विष्णु ही सारे शिव ब्रह्मा विष्णु ही सारे याति निशिदिनी मुनिवर सारे याशी निशिदिनी मुनिवर सारे सुंदर माझे निर्मल आई सुंदर माझे निर्मल आई गालुनी सरवाई जाई शरण तिचला सरवाई जाई सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर
सत आई निर्मल आई गालुनी पेंशन आई गालुनी पेंशन पाई
श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री